अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो वीडियो देख रहे हैं बाबरी मस्जिद का काम चालू हो गया है, आज शुरू हुआ है। बाबरी मस्जिद का जो काम था 12 फरवरी, आज पूरा एक रैली निकला है बाबरी मस्जिद का। न्यू बाबरी मस्जिद का काम शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। जिसको खुशी है बाबरी मस्जिद बनने का वो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा करके शेयर करिए। देखिए, फिर से अजान होगी, फिर से नमाज होगी। ऐ बाबरी मस्जिद तू नाराज मत हो, तेरी फिर से तामीर हो रही। আজকে 12ই ফেব্রুয়ারি আর হুমায়ুন কবির মহাশয়ের কথা মতোই দেখুন বাবরি যাত্রা। এই যে বাবরি যাত্রার গাড়ি, মাননীয় হুমায়ুন কবির মহাশয় বলেছিলেন যে আগামী 12ই ফেব্রুয়ারি বাবরি যাত্রা করবেন, আর আজই হচ্ছে সেই 12ই ফেব্রুয়ারি। এবং বাবরি যাত্রা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মাননীয় হুমায়ুন কবির মহাশয় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসছেন। দেখতেই পাচ্ছেন একদম সেই ভিড়। মাননীয় হুমায়ুন কবির মহাশয় সামনে আছেন, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ আসছেন।